Happy Resurrection Day, everybody, in Jesus' name. መልካም ትንሣኤ ለሁላችን። In our church, we celebrate Easter twice, እኛ ቤተክርስቲያን ያው ፋሲካን ሁለቴ ነው የምናከብረው፣ as well as Christmas ገናም and New Year. አዲስ ዓመት። I mean, it's just I don't think too many churches in the world have this blessing. ብዙ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ይሄ እድል አለው ብዬ አላስብም። And if there's anything that needs to be on your repeat on your playlist, it's Easter and Christmas. እና እንግዲህ በካሌንደራችሁ ላይ ሁሌ መደገም ያለበት ነገር ቢኖር ፋሲካና ገና ነው። Today we're going to leave different from the way that we came in. ዛሬ እንደመጣን እንግዲህ ተመልሰን አንሄድም። Well, happy Easter. መልካም ፋሲካ። Today I want to just review some of the material we were working on last week and tie that into the Easter message. እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ሳምንታት ስንማር የነበረውን ሐሳብ እንቀጥላለን፣ ግን ከዛሬ ከትንሣኤ በዓል ጋር አያይዘን ደግሞ የምናየው ነገር ይኖራል። And if we could go to Luke chapter 8, please, we'll just do a brief review and then get into the material for today. ወደ ሉቃስ 8 ብንሄድ ቃሉን አብረን አይተን ከዛ እንቀጥላለን። This is the parable of the sower. እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው የዘር ዘሪውን ምሳሌ ነው። And verse number 15 it says, "But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop." ቁጥር 15ን ስናነብ በመልካም መሬት ላይ የወደቀውም ቃሉን ቀንና በጎ በሆነ ልብ ሰምቶ የሚጠብቁ ታግሰውም በመጽናት ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው ይላል። It is through perseverance that we produce a crop. እና እንግዲህ አንድ ነገር የምናበቅለው በመጽናት ነው። Perseverance is a necessary ingredient to producing in the kingdom. በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ፍሬን ለማፍራት ጽናት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። The promises of God are wonderful, the miracles of God are wonderful. የእግዚአብሔር ታምራቶች አስደናቂ ናቸው፣ የሚሰጠን ቃል እንደዛው አስደናቂ ነው። But it is perseverance that produces. ነገር ግን ፍሬን የሚያፈራልን ጽናታችን ነው። And we talked about this definition of perseverance. We took the definition steady persistence in a course of action. ስለዚህ በአንድ ድርጊት ላይ መጽናት ወይም መትጋት ማለት እንደሆነ አይተናል ትርጉሙን የመጽናትን። In a course of action or a purpose or a state. ስለዚህ በአንድ ዓላማ ላይ ወይም በአንድ ስራ ላይ መጽናት ማለት ነው መትጋት። Especially in spite of the difficulties, እንደውም በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ብታልፉም obstacles or discouragement. ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ቢመጣም እንቅፋትም ቢመጣም መትጋት። In other words, in order for perseverance to be perseverance, opposition must be opposition. ስለዚህ ጽናት እንዲሆን ተግዳሮት ሆኖ መምጣት አለበት። Perseverance is the necessary ingredient to produce. እንግዲህ መጽናት ለማፍራት በጣም ወሳኝ ከሆነ but opposition is the necessary ingredient for perseverance. ለመጽናት ደግሞ ተግዳሮት እንደዚያው በጣም አስፈላጊ ነው። Praise the name of the Lord. So the title of my message today, ዛሬ የመልእክቴ ርዕስ believing versus believing. እምነት እና እምነት ነው። እምነት ከእምነት ጋር ጋጠም እንደ ሁለት ቡድኖች ማለት እንደ ሁለት ቡድን because I'm becoming more and more convinced that there is two shades or two flavors of believing. ምክንያቱም እኔ አሁን የማምነው ሁለት አይነት እምነት እንዳለ ነው። There is the believing that is birthed or that accompanies doctrine and doctrinal beliefs. እና አንድ እምነት የምንለው ነገር እንግዲህ በዶክትሪን የምናምነው እምነታችን ነው። But there's also the believing that is forged in the fire of perseverance. ነገር ግን ደግሞ ሌላው እምነት በጽናት የተፈተነ እምነት ነው። And I am becoming more and more convinced that what God favors more out of the two is the believing that is found that accompanies perseverance. ነገር ግን እግዚአብሔር የሚወደው እምነት እግዚአብሔር የሚቀበለው እምነት በጽናት የተፈተነውን እምነት እንደሆነ አምናለሁ። Doctrine has its place. ዶክትሪን የራሱ ቦታ አለው። Doctrine is important. ዶክትሪን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። And we thank God there's many
great theologians, great church fathers who have fought the battles to shape and give the context to the faith that we hold dear. ስለዚህ ከፊታችን ለነበሩ አባቶች ትልቅ ክብር አለኝ። በብዙ ተግዳሮት አልፈው ዛሬ የምናምንበትን ይህንን የእምነት አቋም ያስጠበቁልን አባቶች አሉ። So we appreciate that and we find it to be very necessary. እሱ እንፈልገዋለን፣ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። But then there's also this faith that comes not by way of doctrine but way of perseverance, and it's a little bit different. ነገር ግን አሁን የምናየው እምነት ደግሞ በጽናት በኩል ነው የሚመጣው። እሱም ትንሽ ለየት ይላል ከዛኛው እምነት። And God favors the perseverance faith. እና እግዚአብሔር ደግሞ የሚወደው ይህንን አይነት እምነት ነው። Because perseverance faith produces. የጽናት እምነት ፍሬን ስለሚያፈራ ልድገምላችሁ። Perseverance faith produces. የእምነት ጽናት ያፈራ። Doctrine is good, but perseverance produces. ዶክትሪን በጣም መልካም ነው፣ ግን ጽናት ያፈራል። Now, if you remember last week, I talked about that woman with the issue of blood. If you remember, ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ደም ስለሚፈሳት ሴት ያለፈው ሳምንት ተናግሬ ነበር። it's also in Luke chapter 8. ያም ሉቃስ 8 ላይ ነው ያለው። And what we see is the woman pressed through the crowd and she reached in and touched the hem of Jesus' garment. እንግዲህ ያቺ ሴት ደም የሚፈሳት ሴት ጌታ ኢየሱስ በብዙ ሕዝብ መካከል ሲመላለስ ሄዳ ልብሱን እንደነካች ይናገራል። Because she kept saying to herself, if I touch the hem of his garment, I'll be made whole. ምክንያቱም እሷ ራሷን ምን ብላ ነበር? የልብሱን ጫፍ ብነካ እፈወሳለሁ ብላለች። And it was a picture of perseverance. ያ የጽናት ምልክት ነው። Perseverance produces. እና ደግሞ ጽናት ያፈራል። Amen. Now, one of the things that I found is that when it says that she touched the hem of his garment, እና ቃሉ ሲናገር እሷ የልብሱን ጫፍ ስትነካ it wasn't the sewing fabric edge of his garment that it's referring to. እንግዲህ ያ ቃሉ የልብሱ ጫፍ የሚለው የልብሱ የለበሰውን የጨርቁን ጫፍ ማለት አይደለም። It's actually referring to the edge of the talit or the Hebrew prayer shawl. እና ያኔ ዕብራውያን የሚለብሱት ሻወል አለ ታሊት የሚባል የሱን ጫፍ ነው የነካቸው። Maybe you've seen this if you've ever seen how the Jewish people pray. They put the talit on their head and they pray. If you go to the Western world, they pray like repeatedly with that shawl on their head. እንግዲህ ምናልባት አይታችሁ ይሆናል በምስል እንኳን እንግዲህ አይሁዳውያን ሲጸልዩ ላያቸው ላይ ያንን እንደ ሻርፕ ጣል አድርገው ጸሎታቸውን ያደርጋሉ። It literally means little tent. እና እንደውም ትርጓሜው ትንሽ ድንኳን ማለት ነው። In the wilderness, the whole nation could not enter the tabernacle. በምድረ በዳ ሳሉ እንግዲህ ያ ህዝቡ በሙሉ የእግዚአብሔርን መቅደስ ሊገባ አይችልም ነበር። So everybody made little tents. ስለዚህ ሁሉም የራሱን ድንኳን ለራሱ አበጅቶ ነበር። By the way, this under the covering and stuff, it's very, very prominent in the prominent theme in Jewish theology. በአይሁዳን ቴዎሎጂ እንግዲህ በሽፋን ስር መሆንና አለመሆን የሚለው ቴዎሎጂ በጣም ትልቅ ስፍራ አለው። So they prepared these little tents, and on the edge of them, the edges of them, it refers to the verse that says he carried us out on eagle's wings. ስለዚህ እነዚህ ድንኳኖች ጫፋቸው እግዚአብሔር በንስር ክንፍ አወጣን የሚለውን አይነት ድርጊት የሚወክል ነው። And on the edges of those of that talit, they tied little knots. እና ልክ እዛ ታሊቱ ጫፍ ላይ ትንሽ የታሰረ ክር አለ። And the way that it's tied in such a way to represent or give a numerical value for the number 613. እና እዛ ጫፉ ላይ አስተሳሰሩ እንግዲህ 630 የሚለውን ቁጥር ለማሳየት የተሞከረበት አስተሳሰር ነው። Which represents all the old covenant law and commands of God. ስለዚህ እግዚአብሔር ከዚህ በፊት የሰጣቸውን ትእዛዛት ለማሳየት ያንን የሚወክል ነው። So that's what the talit is. ስለዚህ ታሊት ይህን ይመስላል። Now when it says, and so the rabbis would even wear these even as part of their clothing. ስለዚህ በምኩራብ የሚያገለግሉት ራባዮችም ይህንን ይለብሱ ነበር። And Jesus also had one. ጌታ ኢየሱስም ይሄ ነበረው። And so it was believed, an additional teaching that was not necessarily part of the Hebraic tradition was that those knots, it's called the tzit.
እና እንግዲህ በእነሱ አስተምህሮ ያቺ ክሯ ዝት ትባላለች። And it was believed that the zit on the rabbi's talit had healing properties. እና ያ ዝት የሚሉት እቺ ቋጠሯ እንግዲህ የፈውስ ኃይል አላት ተብሎ ይታመናል። So it wasn't only the woman, but everybody was trying to grab a hold of the zit. ስለዚህ ያቺ ሴት ብቻ ሳይሆን ሰው ሁሉ የሚጋፋው ነካ ያንን ዝት ለመንካት ነበር። And if you read the scriptures, the gospels, this is not the only time when people were reaching for the hem of his garment. It was a common practice. People believed, there was a superstitious belief that if you touch that zit, you will receive a healing. ለካ እንግዲህ ታሪኩን በደንብ ብታነቡ ሰው ሁሉ ይሄንን ዝት ለመንካት ነካ ይጋፋው ነበር ጌታ ኢየሱስን። Now it's not scriptural. ይሄ ቃል ውስጥ የለም። It's a culturally forged superstition. ስለዚህ ይሄ በባህል ውስጥ የመጣ ጽናት ነው። And the woman reached in and touched the hem of his garment. ስለዚህ እቺ ሴትም እንደዛው ተጋፍታ እንደምንም ብላ ያዘችው ይሄን ቦታ Or the ዝቱን አገኘች። And Jesus stopped. Power went out. Jesus stopped. ጌታ ኢየሱስ ቆመ፣ ምክንያቱም ኃይል ወጥቷል። Turned around and said to the woman, ከዛ ለሴቷ ዞር ብሎ now woman, your doctrine is flawed. አንቺ ሴት ዶክትሪንሽ ልክ አይደለም አላት። This is a superstitious belief that you're engaging with now. ይሄ እኮ የባህላዊ አስተሳሰብ ነው። ምን ማድረግሽ ነው? I am the Messiah. እኔ ነኝ እኮ አዳኙ። I am the bread of life that came የሕይወት down. እንጀራ እኔ ነኝ። I am the Son of God and the Son of Man. እኔ የሰውም ልጅ የእግዚአብሔርም ልጅ እኔ ነኝ። Would you please correct your doctrine? Thank you very much. ዶክትሪንሽን አስተካኪ ብሎ ገሰጻት። No, he didn't say that. አላለም። Hallelujah. He said, daughter, your faith has made you whole. ልጄ እምነትሽ አድኖሻል አላት። This tells me ይሄ የሚነግረኝ that there is a place in the heart of God በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ አንድ ቦታ አለ for perseverance. ለጽናት። That is something attractive to the heart of God with perseverance. ጽናት የእግዚአብሔርን ልብ ይጎትታል፣ ይስባል። That doctrine is important, ዶክትሪን አስፈላጊ ነው፣ but perseverance moves God. ነገር ግን ጽናት እግዚአብሔርን ያንቀሳቅሳል። Perseverance produces a crop. ምክንያቱም ጽናት ፍሬን ስለሚያፈራ። Praise the name of the Lord. አሜን። Case study number 2. ሁለተኛ ምሳሌ ልስጣችሁ። Paul came to the city of Philippi by the leading of the Holy Spirit. ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ መርቶት ወደ ፊልጵስዩስ ሄደ። And he came to a group of women and they began to share the message. እና አንዳንድ እህቶች ጋር ተገናኝቶ ቃሉን ያካፍል ጀመር። And Acts chapter 16 verse 14 it says, ሐዋርያት ሥራ 16:14 እንዲህ ይላል። It says, one of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. ከሚዲያም ከመጡት ሴቶች መካከል ሊዲያ የምትባል አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም እግዚአብሔርን የምታመልክና ከቲያጥሮን ከተማ የመጣች የቀይ ሐር ነጋዴ ነበረች። ጌታም ጳውሎስ የሚናገረውን በማስተዋል ትሰማ ዘንድ ልቧን ከፈተላት። Now I've shared this before. I believe I've shared it here before, but I wanted us to look at this because it bears repeating today. ይህንን ከዚህ በፊት አንስቼ ይሆናል ግን አሁን ልደግመው እወዳለሁ። It says that she was a worshipper of God and the Lord opened her heart to respond to Paul's message. እና እግዚአብሔርን የምታመልክ ነበረች እና እግዚአብሔርም የጳውሎስን የሚናገረውን መልእክት እንድትቀበል ልቧን ከፈተላት ይላል። Did you see the order? አካሄዱን አያችሁት? ስርዓቱን። It says that she was a worshipper of God. መጀመሪያ የሚለው እሷ እግዚአብሔርን የምታመልክ ነበረች ነው። And then the Lord opened her heart to receive the message. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ ልቧን ከፈተላትና መልእክቱን The ተቀበለች ይላል። question is, how can you be a worshipper of God if you don't even know the message? እና ጥያቄው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንዴት ነው እግዚአብሔርን ማምለክ የምትችሉት መልእክቱን መጀመሪያ ሳትቀበሉ? Which means that this means to redefine for us what true worship means. እንግዲህ ይሄ እውነተኛ አምልኮ ምን ማለት እንደሆነ እንደ አዲስ እያስተማረን ነው ይሄ ቦታ። It has something to do very separate from the doctrine. ከዶክትሪን ትንሽ
ለየት ያለ አካሄድ አለው እዚህ ጋር It has something to do with the heart. ከልብ ጋር ተያያዥነት አለው It has something to do with a desire. ከፍላጎት ጋር ተያያዥነት አለው Not necessarily understanding everything, but pursuing something. አንድ ነገር በደንብ የመረዳትና ያለ መረዳት ጉዳይ ሳይሆን የሆነን ነገር የማሳደድ ጉዳይ ነው And God saw that and said, that's a worshiper, right? እግዚአብሔር ያንን ፍላጎቷን አይቶ እውነተኛ አምላክ And ነች then He opened her heart to receive the message. ከዛ መልእክቱን እንድትቀበል ልቧን ከፈተላት This was such a blessing for me when I understood this, because it means that God has worshipers probably in places we wouldn't always expect. ስለዚህ ይሄ ምን እንዳስብ አደረገኝ እንግዲህ እኛ በማንገምታቸው ቦታዎች ውስጥ እግዚአብሔር አምላኪዎች ቢኖሩትስ የሚለውን ጥያቄ ፈጠረ Because doctrine is one thing and worship is another thing. ምክንያቱም ዶክትሪን አንድ ነገር ነው አምልኮ ደግሞ ሌላ ነው Worship is one thing, doctrine is one thing, and perseverance is another thing. ዶክትሪን አንድ ነገር ነው ጽናት ደግሞ ሌላ ነገር ነው So my challenge for us on this Easter Sunday, ዛሬ በዚህ የፋሲካው እሁድ praise the Lord, is not just to believe the Easter message, ዛሬ የትንሣኤውን መልእክት ብቻ እንድናምን ሳይሆን but to believe the Easter message. ነገር ግን ይሄንን መልእክት እንድናምንበት ነው Praise the name of the Lord. We can believe the Easter message by way of doctrine, and there's a place for that. ይሄንን መልእክት የትንሣኤውን መልእክት በዶክትሪን ልናቀው እንችላለን ያም ተገቢ ነው ቦታ አለው ያ But today we believe the Easter message by way of perseverance. ዛሬ ግን በጽናት ደግሞ እናውቀዋለን ይሄንን ቃል And I was thinking about this. You know why I think God appreciates perseverance more than doctrine? ከዶክትሪን በላይ እግዚአብሔር ለጽናት ለምን ምላሽ እንደሚሰጥ ታውቃላችሁ Because perseverance is a more accurate reflection of His heart. ምክንያቱም ጽናት የሱን ልብ የተሻለ ስለሚገልጸው ነው To work out our salvation and redemption. እዚህ ቤዛነታችንና መዳናችንን ለማጽናት God did not sit on His throne. እና ያንን ለማድረግ ሲፈልግ እግዚአብሔር ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ Maybe step into the little studio office complex with the window overlooking the river of life. Come on, somebody. የህይወትን ወንዝ እያየ መስኮቱን ከፍቶ ቆንጆ ቪው እያየ And while relaxing with a macchiato, draft the legislation that would cause our salvation to be enacted. ማኪያቶ ፉት እያለ እንግዲህ የኛን የመዳን ዶክመንት ደስ እንዳለው አልጻፈም No, that's not how we got saved. እንደዛ አይደለም የዳን ነው እኛ Our salvation is a picture of God's passion. ይሄ እንግዲህ መዳናችን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ልብ እና መሰጠት የሚያሳይ ነው Our salvation is a picture of the love of God. የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚገልጥ ነው መዳናችን So strong and so passionate was this love that they had to create a new word for it. እና ይሄ ፍቅር ከኃይለኝነቱ የተነሳ ከጥልቀቱ የተነሳ አዲስ ቃል ፈጠሩለት Called agape, called the God kind of love, because that kind of love does not exist in the human experience. አጋፔ ፍቅር አሉት ምክንያቱም የዚህ አይነት ፍቅር በሰዎች መካከል አይገኝም In sending His Son, He was expressing the great divine love, passion, and the extreme extent that He would go to show us how much we were of value to Him. Come on, somebody. ያንንም ትርጉም ነው እና ልጁን በመላክ እንግዲህ እኛ ምን ያህል እንደወደደን ለኛ የሰጠው ዋጋ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ በፍቅር ገለጸልን Jesus' passion and suffering was a picture of perseverance. ኢየሱስ የሞተበት አሟሟት ራሱ የጽናት ተምሳሌት ነው Who for the joy set before Him ከፊቱ ያለውን ደስታ ተመልክቶ endured the cross, scorning its shame. መስቀሉን ተቋቋመው ጸና ይላል Envisioning someday, somehow, that through this we will have a family of believers. ምክንያቱም አንድ ቀን በዚህ መስዋዕትነት አማካኝነት አማኞችና ቤተሰቦች እንሆናለን ብሎ ስላመነ When Jesus came into the earth, He came in as the Son of God. ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ነው የመጣው But when He rose from the dead, He came as the firstborn among many brethren. ነገር ግን ወደ አባቱ ሲመለስ ከሁላችን መካከል የበኩር ሆኖ ነው ሄደው It is the product of perseverance. ይሄ የጽናት ፍሬ ነው It is a product of the passion and the love of God. ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር አቅም ጉልበት ውጤት ነው We are saved today because of perseverance. እኛ ዛሬ መዳን የቻልነው በጽናት አማካኝነት That's why He likes the perseverance. ለዛ ነው እግዚአብሔር ጽናትን የሚወደው So on this Easter Sunday we take the doctrine, amen, ዛሬ እንግዲህ በትንሣኤ እሁድ ይህንን ዶክትሪን that the Christ had to suffer
suffer, be crucified, died, and rose again on the third day. ጌታ ኢየሱስ መከራን ተቀብሎ እንደሞተና በሶስተኛው ቀን ደግሞ እንደተነሳ እናምናለን እንቀበላለን። And this according to the scriptures. ይህን ደግሞ በቃሉ አማካኝነት ነው። And that on the Easter morning the women came to the tomb with spices. በዛ በፋሲካ ጠዋት እንግዲህ እነዛ ሴቶች የተለያዩ ስጦታዎችን ይዘው ሄዱ። Only to find that the stone had been rolled away. ወደ መቃብሩም ሲደርሱ ግን ያገኙት መቃብሩ ድንጋዩ ተንከባሎ አገኙት። And that they saw the angel who said to them, "Why seek ye the living among the dead?" መልአክም ተገልጦላቸው ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ አላቸው። He is not here. እሱ በዚህ የለም፣ He has risen. ተነስቷል። This we believe. ይህንን እናምናለን። And this we thank God. ስለዚህም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። That's our doctrine, and we believe our doctrine, and we thank God for our doctrine. Amen. ይህንን ዶክትሪን እንቀበላለን፣ እናምናለን። ስለዛም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። But this Easter Sunday, we're also going to apply the perseverance. በአሁን ደግሞ በዚህ እሁድ ቀን በትንሣኤው ቀን ደግሞ የጽናትን እምነት እንቀበላለን። Which means that we take this finished work of the resurrection ይህንን የመነሳቱን ያለቀውን ስራ and we ተቀብለን apply it to our greatest obstacle. ትልቅ ያለብንን ተግዳሮት ፊት ደግሞ እንወስደዋለን። We apply it to our greatest difficulty. ትልቅ ያለብን ተግዳሮት ጋር ወስደን እዛ ላይ ደግሞ እንተገብረዋለን። We apply it to our greatest discouragement. እንግዲህ ተስፋ ያስቆረጠን ነገር ጋርም እንወስደዋለን። Because this thing works with perseverance. ምክንያቱም ይሄ ነገር የሚሰራው ከጽናት ጋር ነው። Doctrine will only go so far in terms of life transformation. ዶክትሪን ህይወትን ብዙ ሊቀይር አይችልም። The Bible tells the story of when Jesus came to the town in Samaria. ጌታ ኢየሱስ ሰማርያ ወደምትባል ከተማ እንደመጣ ቃሉ ይነግረናል። And there he met a Samaritan woman. እዛ ደግሞ አንድ ሳምራዊት ሴትን አገኘ። And this Samaritan woman in John chapter 4, this Samaritan woman, as far as doctrine was concerned, she was አንደኛ እና እቺ ሳምራዊት ሴት እንግዲህ ዮሐንስ 4 ላይ እናገኛታለን። ዶክትሪንን በተመለከተ አንደኛ ነበረች። Meaning that she knew that this well was dug by our father Jacob. ይሄ የውሃ ጉድጓድ የተቆፈረው በአባታችን ያዕቆብ ነው አለች። She knew that we Samaritans worship on this mountain, but you Jews worship in Jerusalem. እኛ ሰማርያውያን እዚኛው ተራራ ላይ እናመልካለን፣ እናንተ አይሁዳን ደግሞ እዛ በኢየሩሳሌም ታመልካላችሁ አለች። And she knew that Messiah was coming. መሲሁም ደግሞ እንደሚመጣ ታምናለች፣ ታውቃለች። She knew that when Messiah comes, he will explain everything to us. ያ መሲህም ሲመጣ ይሄን ሁሉ ደግሞ በደንብ አድርጎ ተንትኖ ያስረዳናል ብላ ታምናለች። But she also had a husband that it didn't work out. ነገር ግን ደግሞ የፈታችው ባል ነበር አላት። It was his fault, so she got married again. ስለዚህ የሱ ጥፋት ስለሆነ መልሳ አግብታለች። And that husband also, it was his fault again, so she divorced him and got married a third time. አሁንም ያ ባል ጥፋተኛ ስለነበር እሱን ፈታ፣ ሌላ ባል አግብታለች ሶስተኛ ጊዜ። All these crazy men, it's all their fault. She got married a fourth time and a fifth time. እና እንግዲህ እነዚህ ወንዶች የሚሆኑላት ስላላገኘች አራቴ አምስቴ አገባች። Finally, she just said, "This institute must, if it's not the men, it must be the institute of marriage." So she cut the institute of marriage and just began shacking up with a sixth man who was not her husband. Lord help her. እና እንግዲህ አምስት ወንድ ሞክሬ ካልሆነ እንግዲህ ከወንዶቹ ላይሆን ይችላል ችግሩ፣ ትዳር የሚባለው ነገር አይሰራም ብላ አሁን ደግሞ ስድስተኛ ወንድ ጋር እንደፈለገች እየሆነች ነው። But she got an A in Bible school on the religious doctrinal exam. ግን በዶክትሪን ኤግዛሟ ላይ ግን ኤ አግኝታለች፣ ደፍናለች። You see, doctrine is one thing, but perseverance is another thing. ዶክትሪን አንድ ነገር ነው፣ ልብ በሉ እንግዲህ ጽናት ደግሞ ሌላ ነው። And doctrine will always fall short when it comes to issues of life transformation. ምክንያቱም ዶክትሪን ህይወት መቀየር የህይወት ለውጥ ጋር ሲመጣ የሚያጥረው ነገር አለ። All of her doctrine did very little to quench her thirst. ዶክትሪኖቿ ውስጧ የነበረውን ጥማት ሊያረኩላት አልቻሉም። On this Easter Sunday, በዚህ የትንሣኤ እሁድ we'll take our doctrine ዶክትሪናችንን እንይዛለን and we'll add some perseverance to it. እሱ ላይ ደግሞ ጽናትን እንጨምራለን። We apply the resurrection to our greatest challenge in Jesus' name. ስለዚህ ዛሬ ተግዳሮት በሆነብን ነገር ላይ የትንሣኤውን ኃይል እንጨምርበታለን። Amen, amen.
Because perseverance is not perseverance without opposition. ምክንያቱም ጽናት ያለ ተግዳሮት ጽናት ሊሆን አይችልም። Some of your opposition is by design. አንዳንዱ ተግዳሮታችሁ ሆን ተብሎ የተሰራ ነው። To create a pushback in you. በእናንተ ውስጥ ትግልን ለመፍጠር። So this Sunday is Resurrection Sunday by way of doctrine. ዛሬ ይሄ እሁድ የፋሲካ የትንሣኤ እሁድ ነው በዶክትሪናችን አማካኝነት and it's also Resurrection Sunday by way of perseverance. ዛሬ ደግሞ በጽናታችንም አማካኝነት የትንሣኤ በዓል ነው። Perseverance produces a crop. ምክንያቱም ጽናታችን ፍሬን ያፈራልናል። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. If you are here this morning and you are sick in body, ዛሬ በዚህ ቦታ ሆናችሁ በአካላችሁ ውስጥ ህመም ካለባችሁ today if you are here and if you are struggling with a problem that is beyond and above you, ዛሬ በዚህ ቦታ ሆናችሁ ደግሞ እየተፋለማችሁት ያለ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ችግር ካለ today if you are struggling with all kinds of spiritual warfare, mental warfare, demonic activity, depression, oppression, እንዲሁም ደግሞ እየተዋጋችሁ ያለ የትኛውም አይነት የመንፈሳዊ አሰራር በአእምሯችሁ ውስጥ ያለ የጭንቀት የድብርት አሰራር ካለ Resurrection Sunday is for you today. ዛሬ የትንሣኤው እሁድ ለእናንተ ነው። Hallelujah. If you say that's me, I need prayer today, we're not going to call you to the front, but wherever you are, if you could just stand. ስለዚህ ወደፊት አንጠራችሁም፣ ነገር ግን ባላችሁበት እንድትቆሙ እንጋብዛችኋለን። አሁን Today is Resurrection Sunday. ዛሬ የትንሣኤው ዕለት ነው። Today the yoke is broken. ዛሬ ቀንበሩ ይሰበራል። Hallelujah. Today God's resurrection power and the perseverance will produce something that we have never experienced before. ዛሬ ጽናታችን ከዚህ በፊት ተለማምደን የማናቀውን አይነት ልምምድ ያለማምደን። Hallelujah. Just stand up wherever you are right now. We're going to pray. ባላችሁበት ቦታ ተነሱ፣ እንጸልይላችኋለን። It's Resurrection Sunday. ዛሬ የትንሣኤው እሁድ ነው። It's not by might, it's not by power. በኃይል አይደለም፣ በጉልበት አይደለም፣ It is by the Spirit of God. ነገር ግን በመንፈሱ እንጂ። What the angel told Mary, what's impossible for man is possible for God. መልአኩ ለማርያም እንዳላት ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ግን ይቻላል። Today you will leave different from the way that you came in. ዛሬ እንደመጣችሁ አትመለሱም። Today the yoke is broken. ዛሬ ቀንበሩ ተሰብሯል። Today the burden is removed. ዛሬ ሸከማችሁ ቀሏል። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. Now just where you are right now, just worship the Lord. ባላችሁበት ሆናችሁ Just ጌታን press አምልኩት። into the Lord right now. አሁን አምልኮ በግላችሁ። Don't worry about what's going on. We're not going to take a long time. We're just ረጅም going to pray and God is going to start to touch things, change things, rearrange things. I have faith today. ዛሬ ውስጤ በእምነት ሙሉ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። Hallelujah. I refuse to leave Easter Sunday on a doctrinal level. ዛሬ Hallelujah. እቺን እሁድ በዶክትሪን ብቻ አላልፋትም። We'll come away with our victory today. ድላችንን ይዘን እንወጣለን። Come away with our resurrection today. ትንሣኤያችንን ይዘን እንወጣለን። Hallelujah. Hallelujah. Let God arise this Easter Sunday. Let His እግዚአብሔር enemies be scattered. ይነሳ፣ ዛሬ ጠላቶቹም ይበተኑ። Hallelujah. The Spirit of God is here today. የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። Hallelujah. He's going to meet you right there in that place where you are standing right now. አሁን በቆማችሁበት መጥቶ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። Just like the woman knew in her body that she was healed, ልክ ያቺ ሴት በሰውነቷ እንደታወቃት መዳኗ you will know that you are healed today. መፈወሳችሁን አሁን You ታውቃላችሁ። will know that things have changed today. ዛሬ ነገር እንደተቀየረ You ታውቃላችሁ። will know that there is a shift in your condition today. ዛሬ በእውነታችሁ ውስጥ የሆነ ነገር እንደተቀየረ This ታውቃላችሁ። is Resurrection Day. ዛሬ ትንሣኤ ቀን ነው። Hallelujah. Father God, we bless your name today. እግዚአብሔር ሆይ ስምህን እንባርካለን። We worship your holy name today. ቅዱስ ስምህን እናመልከዋለን። Hallelujah. We fight through every obstacle today. ዛሬ ሁሉን ተግዳሮታችንን ጥሰን እንመጣለን። We fight through every opposition today. ዛሬ Hallelujah. ያለብንን ተግዳሮት ሁሉ እንጥሳለን። Let God arise this morning. Hallelujah. እግዚአብሔር ይነሳ። Let God arise this morning. Hallelujah. እግዚአብሔር ይነሳ። Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. Ooh, He's here this morning. ሃሌሉያ።
Now let's do this. If it's a physical condition, just put your hand on whatever hurts. በአካላችሁ ላይ ችግር ካለ እዛ ችግር ያለበት ቦታ ላይ እጃችሁን አድርጉ። If it's a depression, a stress, a mental condition, put your hand on your head. የአእምሮ ጭንቀት ጉዳይ ከሆነ እጃችሁን አእምሮአችሁ ላይ አድርጉ። And if it's something outside of this room, meaning like it's something outside of your control, a family issue, a work situation, just put your hand on your heart right now. ከዚህ ካለንበት ስፍራ ውጪ ከሆነ ደግሞ እጃችሁን ልባችሁ ላይ አድርጉ። God is here. We're going to pray. እግዚአብሔር በዚህ አለ። And the anointing of God is going to flow in such a way that you will know that there is a shift today. እግዚአብሔር ቅባት አሁን መስራት ይጀምራል። ሲሰራም ደግሞ ለውጥ እንደተደረገ ይሰማችኋል። In the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም Right now, አሁን I command every sickness and disease to dry up in Jesus' name. የትኛውም ህመምና በሽታ አሁን እንዲደርቅ ጸልያለሁ። I command every spirit of infirmity to be removed in Jesus' name. የትኛውም ቁስልና ህመም በኢየሱስ ስም አሁን እንዲነሳ I ጸልያለሁ። come against every lying spirit that has lied and created confusion, oppression and depression. I bind that spirit right now. ውሸታሙን መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ደግሞ አሁን አስራለሁ። ሲዋሸን የኖረ ሲያስጨንቀን የኖረ በኢየሱስ ስም አሁን አስራለሁ። I come against every case that has bound your people now in Jesus' name. Let the river of God flow and make the salt water fresh now in Jesus' name. እግዚአብሔር ሆይ የትኛውም ጉዳይ ህዝብህን ያስጨነቀ አሁን መፍትሄ እንዲያገኝ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ያንተ ወንዝ ፈሶ ጨዋማውን ውሃ እንዲፈውስ አሁን May ጸልያለሁ። this room become the hem of your garment today. እግዚአብሔር ሆይ ይህ ክፍል ዛሬ የልብስ ጠርዝ እንዲሆን እንጸልያለን። Let power be released right now. አሁን ኃይልህ እንዲለቀቅ እንጸልያለን። Let glory be released right now. አሁን ክብርህ ይለቀቅ። Let anointing be released right now. ቅባትህ ይለቀቅ በዚህ ቦታ። Go, Holy Ghost, touch your people now. መንፈስ ቅዱስ ህዝብህን አሁን ንካ። Let God arise and his enemies be scattered now. እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ። Let the river of God flow to every situation and every complication, Father God. አሁን በተወሳሰበው ጉዳይ ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ወንዝ ይፍሰስ። Let there be a reversal in every condition because you rose from the dead. አንተ ስለተነሳ ጌታ ሆይ ሁኔታችን በሙሉ እንዲቀየር እንዲገለበጥ I ጸልያለሁ። thank you for what you are doing right now. አሁን እየሰራ I ስላለው praise you for what you are doing right now. አከብርሃለሁ ጌታ ሆይ I እየሰራው thank you, ስላለው Father God, that we will never be the same again. አሁን እንደነበርን ስለማንሆን እናመሰግንሃለን ጌታ Give you all the glory and the praise for this in Jesus' ክብርና name. ምስጋናን ሁሉ እንሰጥሃለን I በኢየሱስ want you ስም። to give God a praise and a glory. right now. እግዚአብሔርን አመስግኑ። We honor you, Father God. Hey, እናከብርሃለን እግዚአብሔር we ሆይ bless your name ስምህ today. ይባረክ Hallelujah. እግዚአብሔር ሆይ Hallelujah. Hallelujah. Everybody standing. ሁላችንም እንቆማለን። Now, I want us to do this. The best picture of what perseverance looks like ጽናት በደንብ ሲገለጥ is a praise. በምስጋና ነው የሚገለጠው። Isaiah 54 verse 1 says, "Sing, O barren woman, and you who has never borne children, sing and burst forth into song." ኢሳይያስ 54 ላይ ሲናገር መካኒቱ ሴት ትዘምር ወልዳ ማታቀው ዝማሬን ታውጣ ይላል። Because it says, "Because more are the children of the desolate woman than of she who has a husband." የመካኒቱ ሴት ብዙ ባል ካላት ሴት ይልቅ ፍሬዋ ብዙ ነው ይላል። You know what that tells me? ይሄም እንደሚያሳይን ታውቃላችሁ? What does that tell you, Pastor? ምንድን ነው የሚነግርህ ፓስተር? I'm so glad you asked. It's that perseverance produces a greater result, dare I say it, than a husband? ጽናት ከባል ይልቅ እንግዲህ ደፍሬ ካልኩት ፍሬን ያፈራል። Or let me put it this way, there's children that come by way of a husband. በባል አማካኝነት የሚወለዱ ልጆች አሉ። And then there's children that come by way of perseverance. በጽናት ደግሞ የሚወለዱም እንደዛው አለ። Hallelujah. Sing, O barren woman. መካኒቱ Hallelujah. ትዘምር። Hallelujah. I want everybody just in your own way, hallelujah, just to lift your voice and to ሁላችንም give him a በራሳችን praise. ሃሌሉያ Give him a ምስጋናን thanksgiving. እናመጣለን። Hallelujah. ሃሌሉያ It is him and him Hallelujah. alone that is worthy of our Hallelujah. praise. ይገባዋል። Hallelujah. Sing, O ይገባዋል። barren woman. Hallelujah. መካኒቱ Rejoice. ትዘምር። Hallelujah. ደስ ይበላት። Burst ሃሌሉያ forth into song. ዝማሬ More ታውጣ። are the children of the desolate woman. Hallelujah.
More Hallelujah. are the children of the desolate woman. Hallelujah. መካኒቱ We ፍሬ bless your የበዛ ነው። name. ሃሌሉያ We glorify your name. Hallelujah. እናከብርሃለን ጌታ Right ሆይ። here and now. Hallelujah. አሁን እናመሰግንሃለን። We praise you against this barrenness. እግዚአብሔር ሆይ We በባዶነታችን praise ውስጥ you against እናመልክሃለን። this opposition. ሃሌሉያ በተግዳሮታችን ፊት እናመሰግንሃለን። Hallelujah to your name. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ We give you all the glory today. ክብር ሁሉ እንሰጥሃለን ጌታ ሆይ። Thank you for what you have done. ስለሰራኸው ነገር We thank you እናመሰግንሃለን። that healing is the children's bread. እግዚአብሔር ሆይ ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው። Thank you for the perseverance today. ስለ ጽናታችን We እናመሰግንሃለን። push through and we break through. እግዚአብሔር ሆይ እንገፍተን እንሄዳለን፣ We እንጥሳለን፣ push through and we break through. ጥሰን እንወጣለን ጌታ ሆይ። We push through and we break through. ጥሰን እንወጣለን ጌታ ሆይ። Hey, we push through ጥሰን እንወጣለን and we አሜን። break through. ሃሌሉያ Hallelujah. In Jesus' name, and everybody said amen. በጌታ በኢየሱስ ስም Hallelujah. Hey, this is just a reminder. Have you subscribed to our Telegram channel? Not only will you find important announcements, but also access to our daily devotionals, family devotionals, and much, much more. We also want to take this moment to thank you for your generosity and faithfulness throughout the years. Not only is your giving a fragrant and acceptable offering before God, but Paul in 2 Corinthians 9:12 describes it as an expression of ministry. And it is that very ministry that allows us to continue to put our hands to the plow together in the work of reaching people with the message of God's grace and love. You can give through 4 different avenues. You can stop by your nearest commercial bank or Braham Bank and deposit your offering into the account number on the screen. You can also take advantage of either bank's mobile banking apps. For those of you who have international major credit cards or debit cards, you can give online on our website, bezachurch.org. And you can always stop by our accounting office on the TK building 5th floor, and they will be happy to serve you there. In this extraordinary and unusual season, we appreciate you going out of your way to give. Thank you. God bless you. በመጨረሻም አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። የቤዛ ቴሌግራም ቻናልን ጆይን ያድርጉ። በቴሌግራም የቤተ ክርስቲያን ማስታወቂያ ብቻ ሳይሆን የዕለታዊ የእግዚአብሔር ቃል ጥናት፣ የቤተሰብ ጥናት እና ሌሎች አጫጭር ነገሮችን ያገኛሉ። በዚህ መንፈሳዊ ሕይወቱን በመመገብ ይትጉ። በመጨረሻ ለእግዚአብሔር በታማኝነት እንደ ቃሉ አስራትና መባችሁን የፍቅር ስጦታችሁን ስለምትሰጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእግዚአብሔር የምትሰጡት ስጦታችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መልካም መዓዛ እንደሆነ ቃሉ ያስተምረናል። ይህ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ እንደሚያስተምረን ለእግዚአብሔር የምናቀርበው አገልግሎታችንም ጭምር ነው። ይኸው አገልግሎታችሁ በእግዚአብሔር የአገልግሎት እርሻ ላይ አብልጠን እንድንዘረጋ ሰዎችንም በእግዚአብሔር የጸጋ ቃል እንድንደርስ የሚያደርገን አብረን የምንጠመድበት የአገልግሎት እድል ነው። ስትሰጡ በ4 መንገድ መስጠት ትችላላችሁ። አንደኛ በቅርባችሁ ወደሚገኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም ብርሃን ባንክ በመሄድ፣ ሁለተኛ በተለይም በዚህ እንግዳ ጊዜ በስልካችሁ በሚገኝ ሞባይል ባንኪንግ አፕ እንድትጠቀሙ አብልጠን እንመክራለን። ከኢትዮጵያ ውጪ ላላችሁ ወገኖቻችን ደግሞ በሜጀር ክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ በመጠቀም bezachurch.org ድረገጽ ላይ በመሄድ መስጠት ትችላላችሁ። በመጨረሻም በቲኬ ኢንተርናሽናል ህንፃ 5ኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የቤዛ ሂሳብ ክፍል በመሄድ ልትሰጡ ትችላላችሁ። በዚህ ባልተለመደ እንግዳ በሚመስል ጊዜ ሁሉን አልፋችሁ ለእግዚአብሔር ሥራ ከሌላው ጊዜ አብልጣችሁ ስለተዘረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ።